тамошобино ози хариди фарумарза мебинем. Влог давом дора, влоги динангия чия уже намедонам. Давоми 16 декабра фарумарз гуфт ки питса кунем. Фарш надоштем, фарш оварда. Ина. Дута сосиска оварда. Ва гуфти худаш канадский. Абед сосиска буд тамом шуд ба даё чон расид. 15 сомон тамошобини я чиз ки дар спискаи ман умуман набуд и чиз 15 сомон аст. Ки гуфта буд? Акна кун 15 сомон ягон арзон таракша гуфтум ина хеле ина ис чанс май? ва худаш да ов гирифта кола ба хеле кола ҳамаги 91 сомон ам қадар чиз 93 бо خلاصه از پیتزا میکنیم. سلام دوستان عزیز، امروز هست 17 دکبر سال 2020 و چه خیلی میدونه که ماراتون آوازدهی رفته است. امروز در آوازدهی هم آوازی کم متاسفانه کانال یاسمین کاتجی رازنی ریسپت گرفت و ما قطعی یاسمینکا خیر خوش میکنیم و برای دستگیری حتما در کانال یاسمین کاتجی رازنی ریسپت ابونه شوید. سیلکش در کامنتاریم میمونم برای که روح افتاده نشوه همین نفر. حتما ابونه شوید، دستگیری کنید و آوازدهی دوام داره. پگه میتونه روزانه دیگه آدمایی که شما پسندن آوازدهی. اگه ولوگ تماشا کنید لایک و کامنتاری مونید. سلام تماشاچیان عزیز، 17 دکبر نگاه کنید چقدر امروز هم افتاد. ما طرف молодежь داریم که ای طرف می‌بینید اینجا دوتا здание نو گفته بودم یا ویدیوم دا اینجا دارم здание نو. خلاصه این خیلی دیتاچگاه همش پریدستیان جوشته بینای نو. ما یه خونه نوشون رفتم اونجا پاپوچی بودم درام گفتم. خلاصه داومی ولاگ تماشا کنین. ای شهری دوشنبه آفتابی. انا این طرفی молодежная тамошобино. Молодежный театр, да, усненик идя молодежный номера. Кадом машини ба қувват, моторш ба қувват гузашт. овоз то айҷа омадиста. тамошобино хай рафтум хонаи анушром, корума бит кардам ва такси дами профсоюзда омад. то саховата мебарам. با سخوات با زنده بود автобуси دو автобус زنده میرم دیاگنوستیکا داریم. ساعت قریب 3 تماشابینا یک بازار میدرم و میرم خونه خمیر کردگیم که پیراشکی میکنم. پیراشکی دخوفکاگی پیراژок میشه چی میشه گرچه همون نانی درست گوشتور. اگر خوشتر شود در ویدیو میبینید. اگر با یگون چیزی نابر اومد که جلا مجلا دام نکنه فطیر بر انسان شود نمیبینید در ویدیو. سخومت اومدم سالاد خرید. سالاد فروشک من نیسته چی بالو کجای رفته. نه اینجا زیره داریم. زیره موچ 5 سومون. انا جای گوشتو. خلاصه ما رفتم زل چی خریدم؟ چه نمرس؟ سالاد خریدم. اون میگم استوری سالادش مونده. لیمون دایجا. سالاد من فقط آیا کریسک نمیخریدم. سالاد آیا کریسک میخریدم. رفتم که باید نیسته. خیلی چیزاش موندگی باید تاجیک فریاد کرد و امرش. تاجیکم خیلی برقص میگیره که چق گرفت. من کم دودکته что من دیگه کریس نخرم و بگو من تاجیک خرم بگم که و کریس کم میدوده. اگر نه کریسک من بسیار میدودک دا همون 10 سومون من میخریدم. کریسک هم 10 سومون دا بسیار میدود. این گرفته من دا یک خاکی دو دل خونه این چند تا میتونم چند قید داد. چون که پیاله موندگی دوی چه ده
магазин Меҳроб медром ба мерам. Тамошобинёй на ин подземни ходи Саховат. Нигоҳ кунед. Интересно, ин подземни ходи Саховат чӣ дора? Убориста. Ҳама хасер одама иҷа. Беҳад сер одама. ҳам точкаи чия саудоа, ҳам намедонам точкаи ки одамои камбағалако мешинанд, ҳам итиш духмуха иҷаш дура ҷои саудогаро. Айҷа рост майра гузаштам остановка ё одамои қурған мераванд амҷа. Короче, аямҷа мебурам. Ина ирӯзам 9-10 градусай. 9 градус дадам, 10 нишон дадестам. Ма остановкадаем автобуси драждат кадестам. Иҷа ҷои қурған равакой, қурған мераванд ку. Остановкаи мо қашумия ки остановкаи Саховат. По омадани автобуса мандарин дар пеши остановкада мандарин гирифтам. Килош 8 сомон. 10 сом дар. Расидум дар кӯчамон. Бисёре мегӯянд хонаи шумо дар куҷае? Инами дута параболическиеку аи тараф. Анами хонаи мое. Ина кадоми овушапидай хапкне ирӯз. Ана ин хонаи хоҳарам. Боз мо магазин меравам ва якта овозои хонаки кне ҳавлинора руфтиян. Дидин? Хонаи мо чиштай ки ҳавлинора руфтиян тамошобино. Қака овушапинян. Фаромарз дӯсти ма дар пушти дара тамошобинон токо анаҳам мо садо пишако сар кардем. Фаромарз во тамошобино дӯсти ман. Дӯстам Кутия. Дӯсти азизам. Дӯсти азима уже обозӣ кардаги. Ирӯз настроенияш ҳаста ҳечи нагуфтестай ма. Саҳари 1 тонн нонуш дода будум. Пакет ман даронди. Ахоре. Дафшоҷа. Тамошобино чӣ овардам ай бузург? Мандарин. Равшане, равшане. Дида хрустяшки Фаромарз шонда. Дина пицца пухтем, сир тамом шуда буд, сир. Дида чупа-чупс 4 сомон да. И магазинчи мегӯяд чанд сомон? Мегӯям 4 сомон. 2 сом неста? Не 4 сомон. Букшобта исфанҷорда. Барои исфанҷору ки наиш. Равшанда. Зира харидам. Баъд ҳози чӣ хардам бо? Масла барои бутерброд. Айнаи гирифтам мо ягон бор. Хеле масла нагирифта будам. 15 сомон 180 грамм 80%. Хулоса тамошобино гуфтам тонку ман аяҷо мехаридам аму чи салат. Рафтам ирӯз вай набуд ва я занаки дига короче. Омада конкурентиш. Салат дода омада. Бо хеле мете. Иқаки вай соқш қати медодак да ва карисак соқшам мерехтак соч немешед. И ҳами як гирифтагиш да чотка 5 сомон дадаш килограмм накард. Бой тари партофт. Ниче? Стерва манош ай тоҷико намехари вот тебе. Вай қисет мама. Хулоса намехари тамошобин. Ина равшан мандарин метимшан намегирад. Мара бардор. Ма исфанҷор хова ина кашарш бозори Питовский. Бия чон кунам. Тамошобино ма омадам уже хамира килонка печонда будам. Хамир салом хосият гуфтистай чункай расидай. Ва дар бораи амин нохуно гуфтан чӣ хеш муқати нохуно хамир мекунем. Дар бораи амин нохуно камтара гав занам. Дар бораи нохуно Дилафрӯз мегӯяд ки бугӯ ки бесплатна буд рафтам ба пушаймон шидам.
тамошобинем чанqa нохунои ма буромада. Хулоса ин нохуноя дардисаран чихе шуд ки ман нохун кардам. Барои ҳар як пеш ай хамир кардам ку ман яктон пасуда ҷамъ мекунам, да оби ҷупаҷуш мешум ки поли бактерияҳои нохунро дафт шаванд. Яктон пасудара ман мегӯям нашӯ моне машум ки ман хамир дорам. Хулосаи хешрид яке аз рӯзҳо манижат гунош қати дами нохун клей мекунан, чикор мекунан, нарашвения записать мекунан. Ба вақти аму фарёд кардан гунош намерава. Ба мара занг мезанад, хусусият биём мама подводить нашам да пеши вай занак рафтем мегам. Ами дукаса ба мере. Ма ягон бор да 39 соли умрим нарашвения накардам. Як 3.5 соат вақта гирифт иёра кард. Иё ма хиёлам ки агар даётон дошта бошем пешай туи ануш мая намуд сирх карда будам ваям хай чӣ мекардӣ ай кунҷиш меҷиқидӣ мебуромад хай полностью мекандӣ мепартофтиша. Ин не ин намедонам чӣ хеле якам қа сахте ҳастай ки ягон кунҷиш даже ҳуйши дади нест ба ин наздикӣ. Фақат нимқа нохунам буромада ана ждать кардан дар кор намедонам ё манижа димбора рава мара баравай худаш амира ба аппаратош тоза куна партоя дафт куна ё ман намедонам ёра да ягон алов мегирӣ короче ов мекунӣ чикор мекунӣ. Хулоса намедонам бош мо нависе чикор кардан дар кор мешава ки равшан бе ҳамун пеши маникюрщица рафтан ай ҳамиё чихе избавиться шавем амира мара бинависем. Барои ҳамин ман ҳам да ҷонам задагия ин нохунро тамоша бинам. Ин аввалину охирон бор буд ки ман нохун ням хеле кардам. Ман просто лак мекардам туи анушда, просто нохелӣ кардам айбулои лак намедонам чӣ вай хеле канда мешед чирп мекардиш меканд. Ино не ино анам хеле дарди сар шудан мада. тамошобино дар корае ки ано хеле яктон пасуда ҷамъ шававу и пасудара машум баъди и пасуда шуви ман ягон кори хамирӣ кунам. барое ки ман худам бад мебинам хеле нохун дроз қати мисол мебинам масалан камакакам дроз боша ман фақат ягон либос ягон чӣ мешумда агар ба даста шуштан дар кор набоша ман ба даст мешум мехоҳам топ тоза боша нохун. барои мин нохуно қати ман намин ҳол дорам. оби ҷӯша сар метема мешинем баъд пасудашуви када под музыка ана баъди вай хамирора рост мекунем.